Kasi dalawa na yung si Rolando Magante. I-shoot mo na i-shoot mo. Go Magante. I-shoot mo ang ball. Pagpasa sa'yo, tira mo na ha. I-shoot mo na. Ayan. I-shoot mo na. Parinas. Si Parinas, Magante. Padillo, Brian, ay si Danilo pala yun. Si Danilo pala yun, alam si Brian eh. 17-14 po. Tatlo lang ang kalamangan ng Bars ng Negran. Antonio, pinukulit ni Magante. Pinasa sa gilid kay Pinoy Step. Oh, nasundot, napunta. Sa malayo, kinuha ni Antonio. Antonio, pinasa kay Number 16. Ang nalabas ayon doon, basic. Sablay. Sir Marinas, pinasa kay Magante. Magante. Set! Magante. Mawi ka. Chris. Pinasa kay Sir Marinas. Sir Marinas, pinasa kay Sullivan. Sullivan, si Daniel. Uy! Grabe yung tayo violation doon. Hindi mo na yung binaba. Trouble yun dito nga. Dito wala akong trouble eh. Baba na! Pinadala sa namin na. Nandun pa si Banal. Hindi pa ano pa kasi. 1914. Ayun na po, Magante. Bigyan nyo bilang Rivers. Nabasa ka temper glass. Paul Undoy, pinasa kay number 16. Pinasa ng mga Banal. Masyado mataas na kay number 16. Tumay si Antonio. Naisip na ni Bandillo. Jump ball. Dito na, dito. Bola ng same ball. Kanina pa ng same ball dun ah. 1914, labang ng 5, ang batch 2000, batch 1999. Uy, ganda na ka! Opo! May foul. Pagkakapista na naman ko na yun. Mairita. Sullivan. Ilan na sa pag... First personal foul. First team foul. Tsaka ko lagi tumatawag dito sa ano. Oh! Step in. Kaya niyo muna po ang inyong paa. Oh, wala na yun ah. Medyo malaki po ang size ng sapatos, size 12. Uy! Oh! Rep! Save ball. Time out daw, rep. Time out! Mamaya, ayan, maganda yung ganyan eh. Second quarter pa lang eh. May dumagdag pa na isa. May dumagdag pa. Napagod din yan. Antonio, oh! Nakatalikod. Back to 99. Japon! Siyam lang. Ay po. Masabit. Paso yun. Antonio, pass to 12, ball pick. Nakabiling tayo daw, kaibigan. Chawabiling violation. Nilabas po ni Presto! Rolando Magante. Roberto Pass to nga! Pandillo. Roberto! Pandillo, pass to Sullivan. Pass to Farinas. Uy, napenge. Sir Farinas, masyado malakas na rebound. Na-rebound ni Magante. Magante, tumira! Sayang. Ayan na, si number 5. Number 5, Antonio. Pinasa kay Pinoy Step. Paso. Full point. 21-14. Ganda ng ano nila. Dapat kayo may ganon din. Bilisan nyo. Oh. Hindi kayo nakakapag... Pass break. Magante, ball break. Kaya... Bandillo. Tumira. Tapos, nakuha ni number 16. Number 16, tumira. Sablay. Nalibaw ni number Bandillo. Ayun na po, si Sir Farinas. Sir Farinas, pinasa kay 33. Felix sa kanya. Pinapik. Yung bola. Oh. Tumira. Sablay. Antonio. Binigay kay number 16. Number 16. Ayun, ang laki-laki. Undoy. Pamon. Grabe ka naman, boss. Undoy. 23-14.
14. Siyam na po ang kalamangan ng batch 1999. Parinas. Sir Parinas. Ano sa ilalim? Sir, pinasa. Kay Bandillo. Pinasa nga sa gilid. Silvin. Tumila. Foul. Number 16. Foul. Tumawag din. First personal foul. First team foul ni number 16. Free throw po. Para kay Sir Sullivan. Shoot. Sablay po. Kinausap ni Boss Ondoy. Dinidistract. Shoot. Ayun na. Uy, kawas. Ayun na. Sir Undoy. Sir Undoy pa po. Uy, crossover ka pa, pre, ha? Ayun o, point guard. Point guard, pass to Antonio. Sa gilid, si... Uy, Pinoy step! Nakita sayang. Ayun, ang laki ng Undoy, oh. Undoy lang. Ang sakalang. Oh, sige, kumatalon. 25-14. Grabe si Boss Undoy. Sullivan. Sullivan. Pinasa kay Sir Parinas. Sir Parinas. Dahil kasi may pumapesa na Sir sa ilalim. Parinas. Pinasa kay Pandillo. Pinasa sa ilalim. Nice team. Ayun na po. Ayun na po. Si number 16. Number 16. Hop, 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 hop. Tumito si referee. Number 33. Foul. Oras natin. 5 minutes and 39 seconds. Wala pa po tayong substitution yan, ha? Iyon. Salamat sa pitik. Sir Brian Padillo. Ayan na. Number 16. Number 16. Oy! Naribaw! Naribaw! Tayo na si Walang Dede. Tinatapik! Oh, foul! Okay lang yan, Anan! Wala pa kay 18? Kay 18. Let's go, let's go. Sila naglabas. 5 minutes and 18 pare. Pandinyo. 5 minutes and 15. 30, ayun. Gumilig si Magante. Uy! Muntik na! Lalo ba yung taon nyo? Nagkatapikan. Nagkatapikan. Napunta kay number 12. Number 12. Number 12. Pag nasuso tayo, dead boy. O, palit. Palit tayo, palit. Nandun si Sir Alarton eh. Kaya na nakapasok na. Sakit daw kasi paa niya. Siyang pa rin po ang namang... Ay! Shoutout po kay Boss Brandon Roy de Los Santos. Ang tigahatid ng food namin. Go, JP! 25-14. Bago na, sablay na rebound ni Boss Alarcon. Pass to Persiano. Uy! 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 Naman pa rin ni ano? Ayun na. Oy! 8 seconds! 8 seconds na po tayo. 8 seconds. Di po. Pero dito pa rin po. Nasa loob pa rin tayo. Ganyan, team. Depensa lang. 25-14. 10 to shoot. 7 to shoot. Oy, foul. By number 39. Diba dapat ano? 39 ba? Chocolate shot. Bautista. Ilan na? Second personal foul. Bago. Third team foul. Ano ba yan? Kuya Lumag. Kaya po? 44. Abday, nalipan ni Persano. Persano. Yeah, Depensa! Nasap na mga 2,000. Ayun na. Ayun na si Babila. Ang Persano ni Babila. Oh, Persano. Jumbo. Safe ball. Wala man lang lumapit! Hoy, di... Safe ball ba tayo? Safe ball. Lapit kayo sa bola. My God. Wala mapapasahan eh.
25-14. Ayan na. 20. Nice pick. Labas. Ayun na. Jimmy. Sige na. Bola na. 1999. Buti hindi sa mukha. Ako na mag-shoot Ayun na. niyan. Sinasabi Ganyan na nangyari sa akin. Yung cellphone, sumama sa akin, nagbukod talaga. Ayan mo. Ano sa yung bola? Sakto sa cellphone, eh. Nagbibideo ako, gumano. Pass to. Oh, sa ilalim. Foul. By number 27. Ang sakit kasi talaga. Second personal foul. Third team Sa foul. cellphone siya tumama eh. Yung bola, eh, tumampas yung... 14-25. Naman pa rin po ang Bastul 99. Video rin ako, eh, gano'n. Texan Pasco. 26-14. Ilan na yan? 13. Ay, nila. Pangalawa. Papasok pa. Wala! Pasok. 27-14. Maneha. Sakit yung sinit. Maneha. Laban tayo ni Bosroy. Pinasa kay Babila. Sir Labi, pinasa kay Babila. Tumira. Sabay. Nawa ni Bosroy. Grabe na grabe ni Bosroy. Triple-double na po siya. Uli! Uli! Oh, nawa ni Babila. Foul. Ang tagal mo rin. Ako nang tumawag. At daba. Ano? Time out ulit. Time out. Batch 2000. Score natin. 3 minutes in. So, 27 maglalabas ng bola. Number 8. Sir Labig. Sir Labig. Pass to JB. JB Karanyag. Nice nila. Nasipa. Nagkais sila. Nasa ilalim. By number 44. Nakashoot din. Pinasa kaya na likod. Binalik kay Bautista. Pwede mag-dribble. Binalik kay Persiano. Persiano. Oh, binigay kay Sir Alarcon. Nagtataon-taon ng Opas 2000. 8 seconds ulit sana. Ge, taas Ayun na ng po. kamay! Ayun na po. Texon, oy! Ang laki ng Bautista doon. Foul si Maneha. Kahit anong gawin, Red. Yan ang foul ni Maneha, diba? Second personal foul. Warning for Papunta lang yung penalty. record, papatirin ko yun. Kanina pa yung tawag ng tawag eh. Nakataas, nakababa, tatawagan. Malamang Bautista. nakatangkad ng Pasok. Siyempre yung kamay, nakataas na nga eh. Timawa to eh. 28-16. Totohanin nyo na yung And sakitan. ulit, Bautista. Pasok. Lugi kayo sa tawag. 29-16. Ge! Maneha. Kuha. Pass to Labig. Labig. Pinasa sa ilalim. Ano si number 44? Ganon dapat eh. 2 points. Paano yung ano eh. Waisa! Oh. Ayun na, Texon. Lang yan. Pinasa yung Bautista. Ganun pa sa Boston. Grabe! Ayun ulit, nasa kanya ulit. Pinasa kaya ng goal. Tumira sa gilid. La! Sabay na waming ulit. Persiano. Grabe si Boss Persiano. Ayun na. Maneha. 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 Nagbantay na naman ng kampi. Dati. Sablay. Nawa ni Persiano. Persiano. Pinasa kay Sir. Ayan good. Pinasa kay Persiano. 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 2 points. 33-18. 33-18. All started. 1 minute and 12 seconds. Tapos. Bola lang. 1999. Mamadali na. Ayun pa yan. Second quarter pa lang. 18. Pass to Bautista.
Ayun na, natakpas si Texon. Oh, nasa gilid. Tumira na sa gilid. Sablay, naribang ni Badula. Badula. Ayun na, pinasa at 44. Uy! Ang kanilang pasa! Uy! Mamaya, wala daw. 75, Texon. Sige, time out daw rin kapag na-shoot. 13. Time out daw ko rin kapag na-shoot ha. Ang match na yung 20-33, 13. Time out. Match 90-99. Ang score 33-21. 12 po ang laman ng 1999. 59.4. Number 29, pass to Texon. Binalik kay 29, binalik kay Texon. Texon, nakatawid na ilan si Tetina Bautista. May nasa sa gilid si Bosloy! Bosloy! 2 points, grabe. Nag-wait na ito mamaya. May maibig pa. Katanyag, pasok. 23-35. 23-35. 30 seconds. Alargon, nakawala. Oop! 60 na, ref! Ayun na. Ayun na. Uy! Pinasa ni Bosloy. Kay Bautista. Bautista. Pinasa ni Bosloy. Ay, Alargon. 3 points! Grabe naman si Boss Alargon. 10 to shoot. 7 to shoot. Sablay. Nakuha. 5 to shoot. End of the second quarter. Ang score natin,